আমরাও কিন্তু প্রথম অবস্থায় কতটা হবে আমাদের সরিয়ে দেওয়া এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিজেপির সরকার এসছে এই সরকার আসার পিছনে সব থেকে বেশি অবদান ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের। এদের কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি এসছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো সরকারের আসার পিছনে যাওয়ার পিছনে আপনাদের হাত, আপনাদের হাত ধরেই সরকার আসে, আপনাদের হাত ধরে সরকার চলে। আজকে জনজাতিরা বিজেপি থেকে দূরে সরেছেন, আগামী নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আর আসবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার 2023-এ আর গঠন হবে না। আমরা দেখেছি বিগত নির্বাচনে আমরা যেখানে যেখানে আমাদের জনজাতিদের সংখ্যা বেশি সেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণ ভোটে বিজয়ী হয়েছি, কিন্তু যেখানে জনজাতির সংখ্যা কম সেখানে অনেক কম মার্জিনে আমরা বিজয়ী। যার জন্যে এখন আমাদের যেটা উদ্দেশ্য যে আমরা সরকার গঠন করব এবং সরকার গঠন করতে গিয়ে আমরা কি কি করব। जों दिनै रायज्लायख्लायमानि गाय जोंनि बुस्थां 12 तारिख जेन बावग्राग्राव थानाय अमन बागि बुस्थां किसा आसुलायै आरो मिटिं सिटिं किसा मिसा जेन बावग्लाम जोंनि बुस्थांनि डिसिसन के जों बक्स सालायगा अ बक्स सालायमानि परे जों दिनै रायज्लायख्लायगा जोंनि बुस्थाङाव 16 तारिख इलेक्शन अमन बागि जों दिनै सार रन्जन सार फिन बागि जों गनो जय खायना बागि जों सब समय कमिटि खाओ जोंनि प्रग्राम खायो जोंनि रेलि खायो जों सब समय दाबो बिजि दंनाय गनो जि दिस लांनाय बागै जों अमनका प्रग्राम खायदों मत अब एरिया बे खबजा सिनोब सन्दीपुर 33 52 33 सिनोब सेंटर para bumong kita mo सिनोब सनबिलास कोरिया बाजार अब है अच्छा गोरिया बाजार नि लुकरंनि रेसपन्स बुसु तिन मान रेसपन्स दिनै मोटामुटी बरफ गोबां मानो खायो जत सापर्ट खायो जों जतन बनो जि दिजिट लांनाय बागै जत सापर्ट खायमानि गाहाम लुबै दङ ओ खायमानि थे जत हासि खुसि गाय लाम सलायखसो बे प्रग्राम गाहाम खायनो लायजागै दं गत आईपीएफ बीजेपी सरकार दङ 5 বছর মানে এই এরিয়া বুসু তে উন্নতি ইনখা उन्नति तो सकांगनि सरकार जे फाइमेन ओतो कोनो उन्नति नुजागिया लामा नुजागिया व्यवस्था करे कोनो करे लाइट तो सब समय मान फगिया सकांगनि सरकारनि सम्पूर्ण उन्नति नुजागिया ता ख्याबो समजरा नि सिनि मंगचारि गरि आंगाय सन्जिता देवन मा सिनि जागो किजा सिंगारनि सिनि